अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महर फैज़ और आज हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में कि पोल्यूशन क्या है, पोल्यूटेंट्स क्या है, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है, नेचुरल पोल्यूटेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी से जो पोल्यूटेंट्स हमारे पास आते हैं वो क्या है या क्या होता है। First of all, pollution. Pollution is introduction of any harmful substance to our environment is called pollution. कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में जब दाखिल होता है, जिससे हमारी लाइफ मुश्किल हो जाती है, हमारा एयर को कंटिमिनेट करता है, हमारे वाटर को कंटिमिनेट करता है या हमारे लैंड को, तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो कंटिमिनेशन कॉज करता है उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, एक होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास वो पोल्यूटेंट होते हैं जो हम डायरेक्ट किसी सोर्स से निकल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जब हमारे ये प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है जब एटमॉस्फेयर में किसी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। सपोज कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर है तो इसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो इससे ये हमारे पास फिर वो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसी तरह हमारे पास स्मॉग है, वो भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो भी पोल्यूटेंट है। एटमॉस्फेयर में तो वो हमारे लिए यूजफुल होता है ओजोन, बट ग्राउंड पे जो है अगर ओजोन हो तो यहाँ पे हम इसको पोल्यूटेंट कंसीडर करेंगे। द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, हमारे पास वैसे तो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं पोल्यूशन के, लेकिन यहाँ पे हमने जनरली दो ब्रॉड टर्म में कैटेगराइज किया है इसको। एक हमारे पास है पॉइंट सोर्सेज पोल्यूशन एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन जो है वो हमारे पास वो पोल्यूशन होता है अच्छा जो स्पेसिफिक पॉइंट से निकल रहा होता है। जैसे हमारे पास ब्रिक किल्न है जो हमारे पास भट्टी होती है, तो उसे हमें साफ नजर आ रहा होता है धुआं, तो हमें पता चल रहा होता है कि ये धुआं जो है ये इस पॉइंट से निकल रहा है। इसी तरह एक इंडस्ट्री का पाइप है जो किसी रिवर में जा रहा है, तो उसे जो हार्मफुल सब्सटेंसेज एफ्लुएंट के फॉर्म में निकलते हैं तो वो हमारे पॉइंट सोर्सेज होते हैं। नॉन पॉइंट सोर्सेज पोल्यूशन वो पोल्यूशन होते हैं जिसका हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन से पॉइंट से निकल रहा है। फॉर एग्जांपल हजारों गाड़ियां हैं, उसमें हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी गाड़ी जो है वो एयर को ज्यादा पोल्यूट कर रही है। इसी तरह हमारे पास पोल्यूटेंट्स में जो है एक तो नेचुरल पोल्यूटेंट्स है, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जो हमारे पास पोल्यूटेंट आते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मीन ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल पोल्यूटेंट्स जो है उसमें हमारे पास जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसे वोल्केनिक ऐश जो होती है या वोल्केनिक गैसेस होते हैं या हमारे डस्ट पार्टिकल जो हमारे इन्वायरमेंट में है, तो ये हमारे नेचुरल पोल्यूटेंट्स है। अब मैन मेड एक्टिविटी से जो है हम हमारे घरों से जो गार्बेज निकलता है डेली बेसिस पे, इसी तरह फैक्ट्रीज पे काम होता है, वहां से गार्बेज निकलता है। स्मोक जो है वो एग्जॉस्ट पाइप से निकल रही होती है गाड़ियों के, तो ये हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से आता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान जो है वो इंटेंशनली पोल्यूशन क्रिएट करता है? तो ऐसी बात नहीं है, इंटेंशनली कोई भी क्रिएट नहीं करता, लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कंटिमिनेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कार यूज़ करते हैं तो कार के जो एग्जॉस्ट पाइप्स होते हैं जिससे स्मोक निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे निकलता है, तो ये एक तो इस तरह पोल्यूट होता है हमारा इन्वायरमेंट। उसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोल को बर्न करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अब ये भी हमारी ज़रूरत है, मतलब हम इंटेंशनली नहीं कर रहे, लेकिन इससे हमारी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होती है। इस तरह इंडस्ट्रीज जो है, अब इंडस्ट्रीज के बगैर हम लाइफ का तस्वर भी नहीं कर सकते। सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री पे ही बेस है। तो इंडस्ट्री से जो है हार्मफुल एफ्लुएंस निकलते हैं, धुआं निकलता है, स्मोक जो होता है वो निकलता है इंडस्ट्री से। तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी पोल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। इसी तरह हमारे जो पेस्टिसाइड्स है, अब पेस्टिसाइड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो वीड्स को किल करे या कोई इंसेक्ट है उसको किल करे, लेकिन उससे हमारा उसकी जो है पेस्टिसाइड की सीपेज होती है हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर समंदर में ब्लू व्हेल तक इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है।
اگر ہمارا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے تو یہ ساری اسپیشیز جو ہے وہ تھریٹنڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے پولوشن جو ہے وہ آج کل گلوبل پرابلم جو ہے وہ بن گیا ہے۔ لیکن کیسے؟ مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے گلوب میں جو ہے ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے کہ جس سے پولوشن کریٹ ہو رہا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اربن ایریا جو ہے وہ زیادہ پولوٹیڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ولیجز یا ہمارے کنٹری سائڈ جو ہے۔ لیکن اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہے جہاں پہ کوئی لائف نہیں ہے وہاں پہ بھی پولوشن ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ ہمیں کیسے ملتی ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی ہمارے پاس دو ایگزامپل ہے، ایک انٹارکٹیکا۔ ہمیں پتہ ہے کہ انٹارکٹیکا پہ جو ہے وہ فل آئس ہے، وہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے، پھر وہاں پہ پولوشن کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ انٹارکٹیکا میں بھی ہمیں جو ہے پیسٹیسائڈز اور ہارمفل کیمیکل جو ہے انٹارکٹک آئس شیٹ میں ہمیں ملے ہیں۔ اسی طرح ناردرن پیسیفک اوشن جو ہے اس میں بھی ہم اوشن میں انسان جو ہے وہ اوشن میں بھی نہیں رہتا اور نہ اس سائڈ پہ کوئی انسان ہے یا کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، لیکن ناردرن پیسیفک اوشن جو ہے وہاں پہ مائکروسکوپک پارٹیکل جو ہے پلاسٹک کے اس کا ایک اسٹرکچر بن گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گریٹ پیسیفک گاربیج پیچ، جو کہ بالکل درمیان میں ایک سخت فارم میں بن گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان ایریاز میں ایکٹیویٹیز نہیں ہے، انسان نہیں ہے، تو یہاں پہ پولوشن کیسے آئی؟ پولوشن جو ہے وہ گلوبل پرابلم کیسے بن گئی ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو ایئر اینڈ واٹر کرنٹ جو ہے وہ کیریئر ہے پولوشن کے۔ ونڈ جو ہے ہماری چلتی ہے تو اگر اب ہر جگہ پہ نیوکلیر ریئیکٹر جو ہے وہ نہیں ہوتے، مطلب کم از کم انسانی آبادی کے قریب تو وہ نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے وہ لیک ہوتا ہے نیوکلیر ریئیکٹر سے، تو ونڈ جو ہے وہ اس کو پورے ورلڈ میں پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح مائگریٹری فش ہے جو اپنے ساتھ پولوشن کو لے جاتی ہے، دوسرے اگر وہ کسی اور اوشن میں مائگریشن کر رہی ہے تو وہ اپنے ساتھ وہ پولوٹنٹس بھی وہیں پہ لے جاتی ہے اور اس اوشن کو بھی پولوٹ کرتی ہے۔ اسی طرح اسموک جو ہے وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف جاتا ہے، جس طرح ہم ڈیفیوژن کا پروسیس پڑھتے ہیں کہ the movement of molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration۔ اگر کوئی چیز یہاں پہ مطلب جہاں پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ ہائر کنسنٹریشن میں ہوگی، لیکن وہ جو ہے لوور کنسنٹریشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو اس طرح وہ انوائرمنٹ کو یا پورے گلوب کو پلوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی ہم ایک ایگزامپل لیں گے۔ یو ایس میں ایک اسٹیٹ ہے ٹیکساس، جس میں ایک پارک تھا بگ بینڈ نیشنل پارک۔ وہاں پہ جب وزٹر آتے تھے تو وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کو 290 کلومیٹر تک جو ہے اپنے سامنے لینڈسکیپ نظر آ رہی ہوتی تھی، جو کہ تقریباً 180 مائلز کا ایریا تھا۔ اس کے بعد جب ٹیکساس میں اور اس کی نیبرنگ جو اسٹیٹس ہے میکسیکو میں، وہاں پہ کول برننگ پلانٹ جو ہے وہ انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں آج کل، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اب جب وہاں پہ وزٹرز آتے ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو صرف آگے سے 50 کلومیٹر تک ہی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے، مطلب وہ ایئر جو ہے وہ اتنا پلوٹ ہو گیا ہے کہ ویزیبلٹی کم ہو گئی ہے۔